Biblia ikupe elimu kubwa sana. Barua ya mwanzo kwa wewe mwaminifu inakufundisha nini? Barua ya mambo ya nyakati, leo unafanya vibaya, kesho unafanya vibaya, inakufundisha nini? Barua tatu ni ya Mhubiri, kupata elimu sana. Barua ya nne inaleta Mathayo, kukutoa kwa nafasi mbaya. Barua ya tano inaleta Matendo ya Mitume, kufanya kazi. Somo letu inasema hivi: mtu pa dunia hanavikaka mwili, pia Mungu anapendaka kuvika ndani ya mtu. Mtu pa dunia anapenda kuvika mwili yake ikuwe vizuri. Akivike mwili mzuri, mwili itakuwa vizuri, hatakuwa mtu mzuri, atatembea vizuri, watu watamtapa sana na kumpa ongera. Yaani Mungu ni anapendaka ndani, halete mavazi mzuri ndani yako, kukuwe roho mzuri, Yesu ikale ndani, na ukue na mafanikio, na ujue Mungu, na ukue watu umtumikie. Yaani mtu anavika nje, Mungu anavika ndani. Amen.